こんにちは、聖書処方会の上平大我です。 Bonjour à tous, je suis Étienne de Seisho. Hello everyone, I am Étienne from Seisho. ところで一円さん、はいはい。自然は好きですか？大嫌い。もちろん大好きです。自然嫌い？自然が大好き。よくと散歩する。あなたが好きなのはネイチャーですか？姉ちゃんですか？私は海が大好き。質問を無視されちゃいましたね。Quelqu'un me demande est-ce que tu aimes la nature, Étienne? Et oui, j'adore la nature. Qu'est-ce que j'aime de la nature? J'aime l'océan. I love the ocean and I love nature. 高橋先生は？ネイチャー大好きです。私はですね、海よりも川が好き。川。そうだね。海はね、なんかこう塩辛い。そうですね。しょっぱい。Taga Sensei préfère les rivières à l'océan parce que les océans ont le goût de sel. Taga Sensei prefers rivers to ocean because ocean tastes like sea. Why are we talking about nature? Pourquoi parlons de nature? Because today's topic is Nature. parce que le sujet d'aujourd'hui est la nature. 自然？ Nature, Shizan. Natural. Nature, yes. Nature, yes. こちら今回は花鳥風月、この四字熟語についてやっていきたいと思います。Quatre kanji différents, comme dans la leçon précédente, la leçon numéro 52, qui combinés ont un sens commun. Four kanjis, just like during the previous lesson number 52, that combined have one meaning. 4つ組み合わせて花鳥風月という言葉なんですけれども、一つ一つにも言葉の意味があります。一つ目の漢字は花です。一つ目からいきましょう。じゃあ順番に花からいきましょう。Hanakara? Ok. 花だけ説明しました。花の説明。 Toriyasu hanadake. Yes. D'accord. C'est le premier des quatre kanji est celui en droite du sens de lecture japonais et celui hana. Cela veut dire fleur, une des belles beautés naturelles. The first kanji is the top right. It is read hana and means flower, and we all agree that flowers is one of the classic marvels of nature. はい、次いきます。花の次は花鳥風月の鳥、鳥です。鳥ね、皆さん大好きですね。空を飛ぶあの子です。はい。 Chicken ga daisuki. Chicken no aji ga suki. Le deuxième des kanji, celui en bas à droite, est tori et veut dire oiseau. J'ai parlé de chicken, tous les oiseaux, ça inclut les aigles, les faucons et le poulet. J'aime bien les chicken nuggets. The second kanji on the bottom right is read tori or cho and means bird. Any bird really. This includes eagles, ravens or chicken. I do like chicken nuggets myself. まあチキンは美味しいよね。クリスマスに食べるよね。それは変な日本の文化と言います。皆さん KFC に行く。なんで？いや KFC じゃ七面鳥食べるよそうですね。KFC じゃないやつ食べるよ。さあ、じゃあもう次。Parenthèse culturelle, 文化の話。Parenthèse culturelle, beaucoup de Japonais pour Noël mangent du poulet, alors qu'en Europe on a plutôt tendance à manger de la dinde comme vous savez. La plupart des Japonais vont d'ailleurs à KFC, Kentucky Fried Chicken, le jour de Noël pour manger du finger food. Interestingly, in Japan, many Japanese eat chicken on Christmas days, as opposed to us in Europe that eat turkey. Many Japanese people go indeed to have KFC for Christmas dates and enjoy delicious finger-licking food. そんなにたくさんいるんかな。でも、マーケティングがうまかったんだよね、多分ね。日本の KFC のね。はい。じゃあ次行きましょう。花鳥風月の風、こちら風ですね。風。はい、風のある日は僕は大好きです。Pour continuer sur la suite de la description des kanji, nous allons passer à hu de Kacho Hugetsu qui se lit kaze pour le kunyomi et veut dire vent. Quoi de plus agréable d'un petit vent matinal en été. To continue the description of the kanji, the next one is hu of Kacho Hugetsu and is read kaze for the kunyomi. It means wind. Ourselves do love a nice little breeze in the morning. 次、花鳥風月の月です。月は月ですね。皆さん満月見ますか？満月明るくて素敵ですよね。はい。Akatsuki. お、違います。違う？暁はね、暁っていう漢字があるんですよ。一つ。そうですね。暁っていう漢字があります。なるほど。Pour continuer avec le quatrième et dernier kanji de cette page, nous avons Getsu qui veut dire moon, la lune. Quoi de plus beau que la... Bref, je suis pas très doué en poésie. To finish the fourth kanji of Kacho Hugetsu, we have Getsu on the bottom left, which means moon. What is more beautiful than a moon in the nights? I don't know, I'm not good at poetics, but we'll all agree that's a beautiful natural phenomenon. はい。今回はその花鳥風月という4文字ですね。自然を表して四字熟語を書いていきたいと思います。
Et enfin, tous combinés, c'est quand ils utilisent Kacho Hugetsu et veulent dire les merveilles, les beautés de la nature. All combined, these 4 natural elements become Kacho Hugetsu, which means the beauties, the marvels of nature. はい、では早速やっていきましょうか。Écrivons, let's start. Oui. Je vais peut-être limiter mes paroles pour me concentrer. I will not talk too much as I am focusing quite a bit. The kanjis are getting really harder to write. Ces 5 dernières leçons sont la synthèse de tout ce que nous avons appris ensemble. These last 5 lessons are truly the synthesis. These 5 last lessons are definitely an accumulation of everything we've learned up until now. Utilisez toutes les techniques que nous avons appris ensemble. Make sure you use all the techniques we've learned together during these 55 lessons. As you can see, I'm speeding up. Comme vous voyez, j'accélère pour que mes traits soient propres. Kaze. 多分一緒に買ったことがある。風？風。聞いたこと。書く。書いたことありますか？書いたことがある一緒に多分。何かで書いたかな？ Il me semble que nous avons écrit Kazé dans une leçon précédente, mais je ne suis pas certain. はい、一緒に書いたかな？本当に。Attention à bien respecter l'ordre d'écriture inclus dans nos leçons que j'ai oublié. Kakijun wa muzukashi. 見ておきましょう。はい、書き順が違います。Je viens de faire une erreur sur le sens d'écriture. Même s'il est écrit sur le PDF, c'est facile de l'oublier. 書き順も違うし、字も違いますね。後で説明をしましょう。Oui, je me suis complètement trompé, je crois. J'ai complètement perdu le fil de mes pensées. Et voici, pouvez-vous voir la différence entre Taiga Sensei et moi? Indice, l'un de nous deux a fait une grosse erreur. Can you spot the difference between Taiga Sensei and I? I'll give you a clue. One of us did a big mistake. And it's not Taiga Sensei. It's はい Taiga Sensei. 今回花鳥風月と書いたんですけれども、一円さんがね途中で書き順が難しいって言ってた場所があるんですけど、そうですね風ね、その風書き順どころか線が2本ちょっと足りてないんじゃないかな。間違えました。はい。でここね書き順よく見ていただきたいんですけど、1、2、3、ここまでは1円さんってました3、うんその後はここね縦4、5を6です。そうです。ここで口を書きます。そして縦書いて横書いて点で終わりですね。はい。 Juste au moment où je me plaignais de la complexité de l'ordre d'écriture, j'ai fait une grosse bévue que Taiga Sensei vient de m'expliquer. Just as I was talking about how the writing order is complicated, I made a big mistake that Taiga Sensei was able to explain to me right now. The proper writing order, as he explained, is you start here, 2, 3, and then what I was supposed to do is write the mouth kanji here. So I'm just gonna correct it right now for you. 書くんや。Ta-da-da! はい、書道はですね1回限りの、ものなので書き足さないようにしましょう。 En principe, en calligraphie, on ne repasse jamais, donc ne faites jamais ce que je viens de faire. In principle, in calligraphy, we never go back on what we wrote, so make sure you absolutely do not do what I just did. Very bad. はい、今回はね説明用にね書いたので、はい。 Of course, it was for the purpose of explaining to you guys. Bien sûr, c'était pour vous Ouais. l'expliquer. 普段練習するときは1回で書きましょう。はい、というわけで、今回で、清少漢字ビギナーコース53回目になりました。残すところあと54、55、2回。 54, 2回. Oh, wow. はい、2回ですね。で、この PDF は、皆さんダウンロードしていただけます。1000円でダウンロードして皆さんで一緒に練習ができるので、ね、いい値段です。一緒にやっていきましょう。バトンタッチ。はい。
Merci à tous de votre attention, c'était la leçon numéro 53 du cours de kanji pour les débutants de Seisho. Nous vous donnons rendez-vous à la leçon numéro 54, plus que 2 restantes. Waouh! Pour vous joindre à votre aventure, n'hésitez pas à nous écrire pour que nous vous envoyions ce magnifique PDF pour que vous puissiez pratiquer la calligraphie et vous amuser avec nous pour environ 1000 yens. On saute sur un prix pareil en ce qui me concerne. Thank you very much for watching lesson number 53 of Seisho's Kanji Beginner course. We will see you soon at lesson number 54 out of 55. Wow, the end of this lesson is reaching near. If you wish to join us to practice calligraphy and have fun, it's never too late. Write to us so we can send you the calligraphy PDF to practice and enjoy calligraphy for about 1,000 yen. チャンネルとサブスクライブ、Yes. like、 Yes. コメント Yes. お待ちしています。それでは皆さんまたどこかでお会いしましょう。さようなら。Bye bye, nous vous disons à très bientôt pour la prochaine leçon. Bye bye, we'll see you very soon during next lesson. Bye bye.